हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी चेनल केपी होम फूड्स में। फ्रेंड्स, आज आप बनावीशू फ्लावर बटेटाનું શાક। तो फ्लावर बटेटाનું શાક टिफिन में पण सरस रीते लई जवाय छे, कोरू ज रहे छे सरस अने सरस रोटली भाखरी जोड़े सरस लागशे। तो तमे पण एकवार चोक्कसथी आ रीते बनावजो। तो चालो आपणे रेसिपी शरू करीए। सौथी पहला आपणे फ्लावरનું શાક बनाववा माटे फ्लावर लई लईशुं। तो फ्लावर मैं अहींया आ रीते लई लीधो छे। पाछळनो भाग पण આપણે રહેવા દઈશું અને ફ્લાવરને ઝીણું ઝીણું કટ નહીં કરવાનું, થોડું આ રીતે કટ કરી લઈશું। આ રીતે બધો ફ્લાવર કટ કરી લઈશું। આપણો ફ્લાવર સરસ કટ કરી લીધો છે। બે બટાકા પણ એ રીતે આપણે છાલ ઉતારી અને સમારી લઈશું। ફ્લાવરને એક બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે અને સરસ ગરમ ગરમ પાણી ઉમેરી દેવાનું, એટલે ફ્લાવરમાં ગંદકી હોય કે કોઈ જીવાત હોય તો સરસ ક્લીન થઈ જાય, એકદમ ચોખ્ખો થઈ જાય। અને થોડું મીઠું ઉમેરી લઈશું। तो आ रीते फ्लावर ने पानी में 10 मिनिट सुधी रहेवा देशुं ढांकीने। गई है तो आपणे एने काढ़ी लईशुं, पानी बधुं काढ़ी लईए। तो फ्लावर पण सरस धोई लीधो छे, बटाका पण धोई लीधा छे। एक कढ़ाई लई लईशुं, एमां 3 થી 4 टेबलस्पून जेटलुं तेल सरस गरम थई गयुं छे। तो हवे आपणे अर्धी चमची राई, अर्धी चमची जीरु अने थोड़ी हींग उमेरी दईशुं। अहींया बे लीला मरचा अने आदुनी पेस्ट लई लीधी छे। तो थोड़ी हळदर उमेरी दईशुं अने हवे बटेटा बरोबर मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे फ्लावरने पण उमेरी लईशुं, बराबर मिक्स करी लईए अने स्वाद प्रमाणे आपणे मीठुं लई लईशुं। बराबर मिक्स करी लईए। मीडियम गैस पर हवे एने आपणे ढांकी अने थवा दईशुं। हवे आपणे एने जोई लईए, खोलीने चेक करी लईशुं। हजू थोड़ी वार रहेवा दईशुं आपणे। बटाको सरस कूक थई गयो छे, फ्लावर थोड़ो बाकी छे तो थवा दईशुं 2 मिनिट जेवुं। 2 मिनिट थई गई छे। तो 2 टामेटानी प्यूरी लई लीधी छे। बराबर मिक्स करी लईए। मसाला में गरम मसालो लई लईशुं, 1 चमची धाणा जीरुं, 1 चमची लाल मरचुं। बराबर मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे ढांकी अने 2 થી 3 मिनिट सुधी रहेवा दईशुं, एटले टामेटानी प्यूरी उमेरी छे तो एमांथी तेल छूटुं सरस थई जशे। तो जोई लईए, सरस शाक थई गयुं छे। सरस आपणा बटेटा पण सरस चढ़ी गया छे ने फ्लावर पण थई गयुं छे अने टामेटामांथी पण तेल छूटुं थई गयुं छे सरस, तमे जोई शको छो। हवे आपणे थोड़ा धाणा स्प्रिंकल करी लईशुं। तमे खांड उमेरवी होय तो उमेरी शको छो। अहींया खांड उमेरवानी जरूर छे नहीं, तो तमारे जो उमेरवी होय तो तमे उमेरी शको छो।
તો આપણું ફ્લાવર બટેટાનું શાક રેડી છે. તો આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો આ ફ્લાવરનું શાક ટિફિનમાં પણ લઈ જઈએ તો બહુ સરસ રહે છે. અને એકવાર ખાશો તો આવી જ રીતે તમે પણ બનાવશો. બહુ સરસ બને છે. સિઝનમાં હોય તો પણ બહુ સરસ લાગે. તમે પણ ચોક્કસથી આવો ટ્રાય કરજો, બનાવજો, બહુ સરસ બનશે. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ ફેમિલીમાં શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો હવે મળીશું એક નવી રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.